बसा औकात माजी एक अजनबी इलाके में एक अनदेखी कहानी की मानद होता है, जिसके किरदारों से ना हम कभी मिले होते हैं और ना ही कभी इनको देखा होता है। हम तारीख के औराक खंगाल कर तखय्युलात के बहर में गोताजन होकर उस कहानी को और उससे जुड़े हुए किरदारों को अपनी सोच के महवर में रहकर सिर्फ महसूस कर सकते हैं। माजी से मरबूत किसी भी कहानी को हाल के चश्मे से देखने की कोशिश करना एक मुश्किल लामकसद है जिसका कोई हासिल नहीं। यानी हम तारीख तो पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, मगर उस कहानी के हालात और वाक़यात को उस गहराई से महसूस नहीं कर सकते जैसा कि उस कहानी के किरदारों ने अपने दौर में किया। और ऐसे हालात में माजी के किस्सों को समझना और भी मुश्किल हो जाता है जब तारीख बेरब्त और नामुकम्मल हो। जिला उकाड़ा में 9 आबादियाती दौर की 2 मुतासिर कुन हवेलियां मेरे इस बात को दलाइल के साथ मंजर आम पर लाने का रुझान रखती हैं, जिनसे जुड़ी तारीख में कयास आराइयों की वाज़ेह जगह रह जाती है। लेकिन ये दोनों हवेलियां दुनिया में मौजूद उन सैकड़ों कदीम इमारतों में से हैं जो फन तामीर का शाहकार हैं। उनमें से एक है नौलखी कोठी, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से आपकी गोश गुजार कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। नौलखी कोठी गालबन 19वीं सदी के शुरू में जिला उकाड़ा के नवाही इलाके, जिसे तंबूचक कहा जाता है, वहां पर तामीर की गई और यहां से कल्याणा स्टेट के मातहत आने वाले तमाम तर इलाकों का नज़्म व नस्क संभाला जाता था। और उस दौर में तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये शानदार नौलखी कोठी अब खंडरात की शक्ल में सिंह जैसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों का मस्कन है और अपने रियासती इदारों और हुक्मरानों की बेहिसी का न सिर्फ मुंह बोलता बल्कि चीखता चिल्लाता सबूत है। और कल्याणा स्टेट की तरह ही एक रिनाला स्टेट बनाई गई, जिसमें उकाड़ा शहर, बंगला गुगेरा, जबोका, जंदराका और दीगर देही इलाका जात आते थे। जिला उकाड़ा की तहसील रिनाला खुद में पाकिस्तान आर्मी के डेयरी फार्म्स में सुर्ख ईंटों से बनी हुई ये शानदार और आलीशान हवेली माजी की दास्तानों में से एक ऐसी दास्तान है जिससे न सिर्फ शहर उकाड़ा के लोग, यहाँ तक कि उसके करीब रिनाला खुद में रहने वाले भी 90% लोग बिल्कुल नावाकिफ हैं। 1912 में कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट के तहत जब मिस्टर कोल को कल्याणा स्टेट में जगह दी गई थी जहां नौलखी कोठी बनाई गई, तब मेजर डेनिस हेनरी बेरनन को रिनाला स्टेट में यह जगह लीज पर दी गई थी, जहां वो अपने अहले खाना के साथ रहायश पजीर थे और रिनाला स्टेट के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे। उनकी वफात के बाद उनकी बेटी हेजल डेनिस टेलर ने इस जगह की लीज का इंतजाम किया। उस दौर में बर्रे सगीर चूंकि तकसीम नहीं हुआ था तो ये सारे का सारा इलाका भी बरतानिया के मतहत आता था। लेकिन जैसे जैसे बर्रे सगीर की तकसीम का वक्त करीब आता गया, बरतानवी लोग यहाँ से बरतानिया जाने लगे, हत्ता कि हेजल की फैमिली भी यहाँ से बरतानिया चली गई। मगर हेजल को इस जगह से इस कदर लगाव था कि उसने यहीं पर जीना और यहीं पे मरना अपना मकसद बना लिया था। और आज के इस वीडियो में हेजल की इस शानदार महलनुमा हवेली के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। हम में से शायद बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ होंगे कि 1948 में जब बर्रे सगीर की तकसीम को महज 1 ही साल हुआ था, तब दरिया रावी में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और उस वक्त से हेजल डी टेलर के लिए हालात खराब से खराब तर होते चले गए। उसकी आधी से ज्यादा जायदाद सैलाब की जद में आकर खाक हो गई। हेजल के लिए इस जगह रह जाने का सबसे बड़ा मकसद शायद उसकी बेपनाह जायदाद और लीज पर ली गई ये जमीन ही थी जिसकी वो इकलौती वारिस थी। ये जगह चूंकि लीज पर थी, उसकी जाती मलकियत में नहीं थी, लिहाजा इस लीज की तोसी के हवाले से कानूनी लड़ाइयों ने उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया। कभी मार्शल लॉ रेगुलेशन के कवानीन ने कटहरे में ला खड़ा किया तो कभी फेडरल लॉ कमीशन की कानूनी पेचीदगियों ने घेरा तंग कर लिया, जिनकी वजह से लीज में तोसी से इनकार और जायदाद जब्त करने तक का हुक्म सादर कर दिया गया। फिर 19वीं सदी के आखिरी सालों में हेजल की जायदाद की किस्मत लाहौर हाई कोर्ट से उकाड़ा की सिविल इंतजामिया के सुपुर्द कर दी गई, जहां यह फैसला हुआ कि ये सारी की सारी जमीन सूबाई हुकूमत के सुपुर्द कर दी जाए। उसके बाद फिर हेजल के घर पर हमले की कहानी भी बताई जाती है, जिसमें उसे शदीद ज़दकोब भी किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भी दाखिल होना पड़ा।
لیکن اس واقعے کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس شاندار محل نما حویلی کے اتنے کمرے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اوپر نیچے کمرے ہی کمرے ہیں، اور اگر اس کی سٹرکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کمرے انتہائی شاندار قسم کے کشادہ، ہوادار اور روشنی والے ہیں۔ اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی یہ سیڑھیاں اور یہ پنجر تقریباً 100 سے زائد سالوں کے بعد بھی پوری طرح مضبوطی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، اور یہ جو آپ کو فرشی ٹائلیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی کوئی عام ٹائلیں نہیں بلکہ اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ اس محل کے بے شمار کمرے، ہر کمرے میں لکڑی کا ہوا بہترین اور مضبوط کام، جس میں یہ بہترین قسم کے خوبصورت وارڈروبز بنے ہوئے ہیں، اور ہر کمرے میں اٹیچڈ واش روم جس میں جدید طرز کے باتھنگ ٹب تھے، اور اس دور میں بھی اس محل کی خوبصورتی کے لیے پورے محل میں انڈر گراؤنڈ پانی کا سسٹم بنایا گیا تھا، جو کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس محل کے بے شمار کمروں میں سے ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس میں ایک تہہ خانہ پایا جاتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تہہ خانہ میڈم ایس ڈی ٹیلر کی نقدی اور زیورات کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب ہم آپ کو اس حویلی میں موجود ہیزل ڈی ٹیلر کا قدیم دور کا جدید طرز کا وارڈروب دکھاتے ہیں، جو کہ ان کی شاہانہ طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ملبوسات اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتی چوڑیاں، کڑے اور کنگن رکھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ اور پچھلی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے پرانے پڑے ہوئے جوتوں کے جوڑے آج بھی مسز ہیزل کی شاہانہ، نوابانہ اور پرلطف زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی اس عالیشان حویلی کے شاندار ڈرائنگ روم میں طرح طرح کے ڈیزائنز کے صوفے اور ایک ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، جو کہ تقریباً 125 سال پرانا ہے۔ یہاں پہ شاید رنالا اسٹیٹ کی چیئرمین مسز ہیزل اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہوں گی، یا پھر ریاستی امور کے لیے کچھ میٹنگز کرتی ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ماضی میں گزری ہوئی کہانی کے بارے میں ہم صرف اپنے تخیلات کے تحت قیاس آرائیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات و واقعات کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے جس طرح سے اس کہانی کے کرداروں نے اپنے دور میں خود کیا۔ مسز ہیزل کو نہ صرف خوبصورت گھر، کپڑے، جوتے، نوکر چاکر اور شاہانہ طرز زندگی کا شوق تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، اور وہ گھوڑوں کی ریس میں بھی حصہ لیتی تھی، جس کے لیے انہوں نے لاتعداد بے شمار مہنگے سے مہنگے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، جن میں سے یہ 3 گھوڑے ان کے دل کے بہت قریب اور انہیں بڑے پسند تھے، کیونکہ یہ 3 گھوڑے 300 سے زائد مقابلوں میں پہلی پوزیشن کے ساتھ جیتے تھے۔ اور اگر ان 3 گھوڑوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو آج کے لحاظ سے ان 3 گھوڑوں کی قیمت 70 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ اور یہاں پر مسز ٹیلر کی کچھ ہمیں ہسٹری مل جاتی ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے جو فادر تھے وہ میجر ہنری ڈینیس ویرنن تھے، اور یہاں پر جو ان کی زمین تھی وہ 7700 ایکڑ کی زمین تھی۔ ان کے ہسبینڈ کا نام کرنل ٹیلر، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جان ایچ ٹیلر تھا، جو کہ بعد میں اس کو چھوڑ کر برطانیہ چلا گیا تھا۔ اور یہ حویلی جہاں ہم اس ٹائم کھڑے ہیں، اس کے 2 گیراج، 3 کوکنگ ہاؤس یعنی کہ کچن، 2 بار روم، 2 ڈائننگ ہال، 7 واش روم، 16 بیڈ روم اور 1 انڈر گراؤنڈ ہال تھا۔ مزید یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نے بدترین رخ کر لیا۔ گھر پر حملہ، جائیداد کی ضبطگی اور 1968 میں شوہر کی موت جیسے سانحات نے شاہانہ طرز کی زندگی گزارنے والی ہیزل کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ جائیداد 1992 میں پاک فوج کو دے دی گئی، اور ہیزل
1994 में इंतकाल कर गईं और उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक उनके आलीशान महलनुमा घर के सामने उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया और यूं वो अपने पीछे अपने इस मुतासिर कुन घर की कहानियां और नज़ारे छोड़कर इस दुनिया से चली गईं और माजी का एक किस्सा बन गई। बेशक इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि हम इस दुनिया में ना तो कुछ लेकर आए थे और ना ही इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल।